Danas ću primat pogaču ispod sača od brašna sa vodenci. Ovo brašno se obično dodaje u glatko kako bi tijesto promijenilo boju i šmek. Jer inače se pogača ne pravi samo od ovog brašna, ali ja ću je napraviti. U kilogrami 500 brašna ću dodati malo sol. Zatim ću sve dobro promiješati kako bi bilo jednako slano. Zatim ću dodati 250 ml jogurta. Kako bi iskoristio sav jogurt, dodat ću malo kiseli u ovu posudu. I počet ću lagano miješati kako dodajem jogurt i kiselu. Tijesto nam ne smije biti previše tvrdo. Tako ćemo postepeno uzimati brašna kako budemo dodavali kiseli. I treba tijesto kroz prste provući da osjetimo gustoću. Tijesto za pogaču nam je spremno. Ukupno sam potrošio 1 litar kisele vode, 250 ml jogurta, 1,5 kg brašna i soli po želji. Prije nego je oblikujem, otiću da zagrijem tepsiju jer ona mora bude vrela prije pečenja. Tako će tijesto početi da nadolazi. Ne znam koliko će tačno ovo tijesto da nadolazi, zato što nije puder, ali trebalo bi malo da nadođe zbog jogurta i kisele vode. U ovo tijesto ne ide kvasac i čim se tijesto napravi odmah se peče, nema čekanja. Idemo zagrijati tepsiju. Za 2-3 minute će tepsija biti spremna da dodamo pogaču. Idemo je sad oblikovati i počnemo sa pečenjem. To je spremno. Sad ću izbušiti malo viljuškom kako ne bi pucala. I to je to. Ova ljepotica je spremna. Ide na pečenje.
Za 25 do 30 minuta će nam pogača biti spremna. Taman toliko nam treba da popijemo jednu kafu sa žara, s ovim predivnim pogledom i sa čistim zrakom. Kako se smračilo. Lagana kišica proliječi. Nadam se da nam neće uništiti pogaču. Svali. Svi se pitate odakle dolazim. Dole u daljini se vidi grad u kojem živim, a to je Tuzla. Pogača je spremna. Pekla se 40 minuta na laganom žaru. Sad ću ju umotati u krpu, pustiti da odmori i onda idemo na degustaciju. Prava pogača. Pogača kao san. Nikad nisam jeo bolju pogaču. Znači nije što sam je ja pravio, ali ovo je stvarno pogača je prva liga.
Ocjena 20 od 10.